لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فيسر لنا أمورنا فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنفو أني أنبو أمي كسين النعمة يمال لسيد نفو كسوهر ممعلك محمد صلى الله عليه وسلم. Hadisaya yaranaka fokoni mami salatu sunyo kilinga ala karaka neman kisiba iko ala taala bi salatu sunyo tankeika chidem belebele mina ko fala sigida sigidala na to fala wati an ni salatu keli kakanye ayere ya fo hadisala kuma kala yere kun torolai ma kala yere juguye ma kala yere kun tunyonai ali muhammadu to fala sigida mina mamunu banaka salatu kai ko sonanya to fo wati anyan jija ka kisi ni nema nyuman lase ama sallallahu alayhi wa sallam. Allah ta'ala ya chasini man belebele min labo kana noro bange dunya na kono fimbe ka dunya boni dibi belebele la ka dunya ta ka bla noro belebele silaka surtout an monu sona ni jiden kuma kama ka tugu ako kanyere islamayala ni Allah ta'ala tanu bay ame Allah ta'ala dali masami neni au keslama ye katugu muhammadu kuma kanko ame Allah ta'ala dali ka an la ka foni ni kiden sen mbaye arjine so sen mo kono ala mo kala ka an ke kiden belebele ni sigi no nyumay ka an sabati ka an seme an ka arjine sigi fen mawka ka kala ka nyok mafle ka duwo ka nyoy ka hakilla jugu ke ka anto arjine kono nala duniya to me bara minu ke an nyoy chama Allah ta'ala dali kan neni au ke ala karaka mantun sin mau chama ala ta'ala bulu ala mukala anfau ani ambaw ka rabbil bil sallallahu alayhi wa sallam ninye keleye kelemi na fola mako ghazwatu tabuk nin kelefe ala ta'ala illa wasabbil bil di anslama ma tabuku kelefe ka sallallahu alayhi wa sallam aqas sahaba bil do abe fomi mako auf ibn malik ala karaje ni sahaba bil ye kele keneka abena kuma kan do foni sahaba chaye neni etale ni kuma kanye abe ko min kerabe fe ka foyele misal ya buluma kuma min fotiye tuma dom man to kelingeli nambe to lebe dola mena to masiri damadama ko fiye ka bo dunya la ban yere to masirula an fawni an baw kuma kan belebele do tuma do neni eshnyo folo le te kani hadisa lame tuma do an yere tuni hadisa lame me kuma do fola konna na tuma do ama famu kera ko ni sahaba kema radiyallahu anhu ako ataitu nabiyya sallallahu alayhi wasallam fi ghazwati tabuk. Sahaba che Auf ibn Malik ako kunin nana ala karama ghazwatu tabuk fait. Je suis venu vers le prophète sallallahu alayhi wasallam pendant la bataille de Tabuk. Faqala, le prophète m'a dit ala karakoni u'dud sitan bayna yaday saa ejija ye fen woro calculer ye fen woro jati ye fen woro bleka korosika jani dunya labanche abe komi ala karabe fe ka foye jani dunya ye ban to masir woro be yi jija yi hakilito ala ko sebe sikata la to masir ni menake mais to masir ni re to masir folo dmay et le prophète lui dit il y a 6 signes nini to masir woro ni nyaya yi sika fositala amena do bonda minabi abonda bena neni e hakili la ju doni ka ben fitna belebele me dunya ka
J'ai l'impression que souvent, quand on parle de ça, abe mɔgɔw laslan maaw yɛrɛ bɛ surunya o bɛ janya mais hadisa le kumakan ka sini min bɔra kira yɔrɔ ne ma ni kisi ba ye a ko sahabacɛ ma Auf bin Malik i jija ka ko 6 kɔrɔsi duniya laban waati la n'o banna kɛla waati min sika t'a la duniya laban sela a fɔlɔfɔlɔ kira ko a ma sallallahu alaihi wasallam mawti a ko Auf bin Malik ne ka saya le y'a fɔlɔfɔlɔ ye n'aw y'a mɛn don min ko ni Muhamadu sala sika t'a la duniya laban sela ne ni e bɛna calcul dɔɔni kɛ kira sallallahu alaihi wasallam a ye san 63 sɔrɔ a ka ɲɛnamaya la a bɛ bɔ don min Maka ka na Madina a ye san 10 dɔrɔn de kɛ Madina o bɛ mun yira ne ni aw la ko Alakira bɛ bɔ don min ka bɔ Maka ka na Madina parce que il a eu 63 ans an bɛ san 3 bila fɔlɔ a bɛ komi Alakira bɔla don min ka na Madina kɔnɔna na kira tun bɛ ɲini ka surunya san 50 la an ye nin lamɛn kosɛbɛ dɛ parce que a ye san 63 de kɛ donc a ye san 10 kɛ Maka a ye san 10 kɛ Madina n'i ye san 10 bɔ san 63 la a tɔ bɛ to joli san 53 donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam les jours qu'il quittait la Mecque pour aller à Médine il avait disons 53 ans parce qu'il a fait seulement 10 ans à Médine donc Alakira bɔla Maka ka na Madina an m'a kɛ sa a bɛ san 53 la a na min kɛla Madina a ye san 10 de kɛ Madina ka san 10 fara san 53 kan o kɛla san 63 Alakira ko hadisa nin daminɛ na ni sahabacɛ ye ko ne ka saya k'o bɛ ka bɔ duniya laban tɔgɔmasiri la donc ne ni e bɛna calcul dɔ kɛ su nin na calcul yɛrɛ yɛrɛ la an ko n ko Alakira bɔ Maka ka na Madina n'i y'o waati lajɛ bi san 1000 ni san 100 ni kɔ mais Alakira yɛrɛ si t'o ye dɛ calcul silamɛw ka compte daminɛna silamɛw ka calcul daminɛna don min o bɛ Alakira si bɛ san 53 ka d'a kan ani Abubakar bɔla Maka ka taa Madina a ye san 10 dɔrɔn de kɛ Madina donc n'i ye san 53 n'i y'o ta k'o fara san 1400 kɔ kan o b'a yira k'a fɔ ko bi ma Alakira sa dɛ bi ma Alakira sa donc a ko sahabacɛ ye ko ne ka saya o jate duniya laban tɔgɔmasiri la donc le prophète est décédé il y a tellement longtemps de cela 1000 et quelques années maintenant et le prophète dit à son disciple ma mort fait partie des signes annonciateurs de l'aide ne ka saya bɛ tɔgɔmasiri ka duniya laban yira a y'a daminɛ o ma a filanan a ko di thumma fathu baytil maqdis misiriba min ni an silamɛw ka misiri don n'a bɛ fɔ misiri ma ko baytil maqdisi ni silamɛw tɔɔrɔlen bɛ Palestine jamana kan Israëliens bolo a misiri nɔfɛ ko misiriw fana bɛna dayɛlɛ n'o dayɛlɛla waati o waati duniya laban sela ɲininkali ye min ye est-ce que misiriw dayɛlɛla walama a ma dayɛlɛ jaabi ye min ye misiriw dayɛlɛla waati min Umar ibn al-Khattab ka waati la Umaru tun bɛ silamɛw ɲɛfɛ waati min Alakira sanni kɔ Abubakar sanni kɔ Umaru le tun bɛ silamɛw ɲɛfɛ Umaru nana ka na misiri dayɛlɛ a yɛrɛ tilala ka jɔli kɛ misiri kɛrɛfɛ bon dɔ la donc misiri nin fana ka dayɛlɛ ye duniya laban tɔgɔmasiri ye o kɔrɔ ye di Alakira ka saya an tolo y'o mɛn o kɛla sika fosi t'a la misiri nin fana dayɛlɛla Baitul Maqdis Umaru nana ka na dayɛlɛ o fana tɔgɔmasiri 2 kɛla ka ban an bɛ taa n'a ye a bɛna tɔgɔmasiri 3nan fɔ n'o sela waati o waati duniya laban sika foyi t'a la kira ko sallallahu alaihi wa sallam thumma mutanun aw mawatanun ni kuma fila bɛɛ la ka fɔ ni bɛ sabati mawatanun aw mutanun ya'khuzukum fikum كقعاس الغنم ثم استفاضة المال حتى يؤتى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا سبحان الله السبنا دنيا لمن تغمسر من كرايا كفو عني أكوكو توم كم بنا دو بنانا نم بنا ناس إلا بيغان ما إبه بيغان ينان نوني أفونو سما بيغان بسينكا بنا كجانغرو كبين كبو أحكليكا سبحان الله توم كم بنا برنا بنا وبنانا kera ye misaliya ta biganw de kan a bana juguya kojugu kosɔn ni biganw ye fɔɲɔ min sama
i b'a ye bikan bɛ kirikara bikan bɛ ɲin ka sin ka sa o bana sugu le bɛna na ka na tun adamadenw kan est-ce que o bana fana nana walama a ma na an b'a fɔ n ko bana nana o nana waati jumɛn lɔnnikɛlaw ko an ye hadisa la ko umaru ka waati la ko kɔnɔboriba min nana n'a ye maa waa yirika faga ni kɛra ka sahabaw tun ka ca la hadisa ko banaw fana sabatila dugukolo ko kan subhanallah a ko Awfu bnu Maliki ye ko 6 bɛ a jate dunuya laban ɲɛ ne ka saya a ma d'aw ma a ko Baitul Maqdisi bɛ dayɛlɛ umaru y'o dayɛlɛ sika t'o la a sabanan ko tonka saya barana saya jigitigɛ saya a yɛrɛ misaliya ta biganw kan biganw bɛna sin ka sa ko nin saya ɲɔgɔnna kɛla kɔnɔbori dɔ tonna maaw kan umaru ka waati la a ye latigɛw kɛ a ye kasaraw kɛ sahaba caman sala nɔfɛ ni anw yɛrɛ fana sela waati la bana nin kɛni bɛ ka kasara kɛ duniya n'a fan bɛɛ fɛ bi ni m'a mɛn jamanaba la ko maa da ni sala bi i b'a bɛ yan fɛ bi ko ni maa da sala ko ni ka bana ni ɲɔgɔnna ye waati o waati ni bana min bɛ biganw bɔnɔ o ni na teriya bolo ma misaliya tɛ bigan dɔrɔn ye dɛ adamadenw don ko jagadi banaw tonkan banaw bana sulɔnbaliw bana minnu bɛ na ka na fagali lacaya dugukolo kɔ kan ko n'u y'o ye waati o waati sika fosi t'a la duniya laban fana tɔgɔmasiri dɔ le b'o ye an faw ni an baw le prophète avait prédit tout ça le jour où le prophète disait cet hadith là il était encore vivant il a commencé d'abord par sa mort. Ma mort fait partie des signes annonciateurs. Après cela, il dit que Baitul Maqdis, Misiri min n'a bɛ Palestine jamana kɔnɔna na k'a bɛ dala kan, Umaru tala ka taa Misiri dayɛlɛ. A tilala o la ko saya bɛ na caya, tonkan sayaw, banajugu bɛ na, a bɛ na ka na kasara kɛ. Hadisa dɔnbagaw y'a yira n'a k'a fɔ ko Umaru ka waati la ko o saya ɲɔgɔnna kɛla min ye tɔgɔuna ye min ye kɔnɔburu jangaro ye min ye kolera ye k'o fana nana k'o ye tiɲɛni caman kɛ donc madama ni bana ni nana ni anw fana y'an yɛrɛ sɔrɔ a bana ɲɔgɔnna dɔ la anw de ka kan ka sigi sa ka calcul kɛ kira ye bana minnu ko fɔ ko duniya laban tɔgɔmasiri dɔw lo est ce que bana min bɛ duniya la bi est ce que anw bɛ s'a fɔ la n k'a dɔ lo wa ni ɲininkali ye ɲininkaliba ye an bɛ karamɔgɔw ma ɲininka an bɛ lɔnnikɛlaw ma ɲininka an bɛ taamalaw ma ɲininka ni jigitigɛ bana min bɛ duniya la bi ni maa bɛɛ kɔnɔna fili nin bɛ ala kɛra ye bana min ko fɔ ko a bana n'a ye biganw minɛ bi bana bɛ s'o ma dɔrɔn bɛ sin ka sa donc adamadenw misaliya bɛ na kɛ o cogo de la ni bana nin y'o minɛ dɔrɔn o ni saya de ka teli ɲɔgɔn na ya rasulallah ala kɛra anw dani mi kumakan na anw b'a dɔn k'a fɔ k'i nɛn ka se ni nkalontigɛ ma i bɛ nin fɔ don min o bɛ kɛ ka sɔrɔ i kɛla ka sɔrɔ i bɛ ɲɛnamaya la i ko k'i ka saya an y'o jate duniya laban tɔgɔmasiriw ye Baitul Maqdisi dala kan ni misiriba an y'o fana jate nin bɛɛ la ka fɔ nin kɛra bana belebele dɔ fana nana Umaru ka waati la n'a ye kasara belebelew kɛ an tulo ye o bana fana mɛn mais anw fana ka waati la bi kasara belebele bɛ kan ka kɛ bana bonda kɔnɔ yala anw ka ɲininkali ye mun ye est ce que nin banaw n'a ɲɔgɔnnaw est ce que anw fana b'olu jate nin tɔgɔmasiri cɛma parce que c'est déjà fait Umaru ka waati la a kɛla déjà aujourd'hui anw yɛrɛ ka waati la a tɛ fɔ ko karama sera ka waati nin ka waati bana nin bɛ duniya bɛɛ de kan y compris l'Asie sans oublier les États-Unis d'Amérique, sans oublier le continent américain, sans oublier le continent africain, sans oublier le continent asiatique. Bana ni me dunia yɔrɔ bɛɛ kasara jumɛn bɛ bi min ka bɔ ka tɛmɛ ni bana kan kira dɔ y'a fɔ ko bana don ko n'a nana n'a ye biganw minɛ n'a sela o ma dɔrɔn o bɛ sin ka sa ko n'i y'o ye waati o waati mawataanu aw mutaanu ko n'i ye nin saya sugu ye waati o waati dugukolo kɔ kan adamadenw kɔ kan ko nin fana bɛ jate duniya laban tɔgɔmasiriw cɛma ala kɛra wa ma yantiqu anil hawa anw m'a dɔn ko ele ala kɛra tɛ kuma ka bɛn i ni diyanɛ kow ma i ye nin fɔ anw tulo ye dɔw mɛn o y'i ka saya ye anw tulo y'a mɛn fana ko Umaru ye Baitul Maqdisi dayɛlɛ anw tulo fana y'a mɛn k'a fɔ ko bana belebele nana Umaru ka waati la min ye kɔnɔbori bana ye anw tulo fana ye bana belebele nin ye an ka waati la an y'a seereya la ma maaw bɛ kan ka sa a bolo komi sɛw bɛ sala ɲami
an faw ni an baw ninnu ye kumakanw ye i b'i kali k'a fɔ ko alakira tun bɛ hadisa nin fɔla don min ko bi de k'a kɛlen bɛ ka nin hadisa fɔ i b'a fɔ ko ninnu ye hadisa kuraw de ye tuma dɔ a sɛbɛla kunu de walama a sɛbɛla bana ni daminɛ waati de et pourtant hadisa nin fɔla alakira bolo tabuku kɛnɛ kan nin an ye hadisa lajɛ روى البخاري وابن ماجه وأحمد عن عوف بن مالك قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم فقال اعدد 6 بين يدي الساعة موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتان يأخذ فيكم كقعاس الغنم سبحان الله أن يربي بنا من نبي بنا ما بي كابيني لا ولي لا فسيسي أو من دو كونبوري ويكلان كواتيلا كولورا أنيوي أني إبولا أنيو فناني ويرما سدنيا يروبي مي بنا مي بي nini mase dunia yoro mi mabi ole kado abe fambe fe coronavirus yalo kera sallallahu alaihi wasallam nim bana yere bana sugu mani aw mese nim bana bla la moran man kono na la aw ma bla e dunia la bane to masere kono na la wa wala ma bla jate yere ma bunda kono tinyano Allah taala akoko femfe na ye adama de soro bana na ɲɔgɔnnaw la o ye an yɛrɛ ka laɲini ye an yɛrɛ baara minnu kɛ mais yala anw bɛ waati min na nin est-ce que hadisa nin tɛ borila anw fana kan une question qui reste posée je suis très mal placé pour répondre à ça mais on pose la question à tous nos savants à tout maa ni Allahu Taala ye lɔnni kalifa a la an bɛ maɲiningali kɛ yala ni hadisa fana kumakan ni laɲini Anya Fosango Umaru Kawati la, ayere kela kaba. C'est un truc qui est déjà fait. Mais est-ce que ayere tonin do le te on yere Kawati la wane yere ka nyingali odi. Nyingali te ka foko bana ni mana folole. La maladie est venue déjà au temps de Omar qui était choléra. Akam mnali ke fambe fe. Choléra kam mnali ke fambe fe. Mais bi bana mame bi ama min lon folo me bana mame bi min chatie kabo bi du kolo ko kambi kat me bana mi dunya kambi donc amala taala dali nin jabi min ni karamo keto an jabi lala dunya la bam bana min ko fala ala kara bulu sallam kwa saya be chaya kasara be chaya al ni lonin kala ya yarana ka foko umaru ka wati la bana nana ka ba mais min yere fana nana bana ni ko fe fana ko fana ka du directement do min temena umaru ka wati ka subhanallah bana ni ka damna fo ka ta se ame wati minabi umaru ka wati la saba mo wahir ka minu sala men yem maflali kebi ma minu sala ni bana bolo akacha ni million ko yi subhanallah ama Allah taala dalika famiyal ko madi ambe ma lamun kala aha amise ato masir do fana ma ato masir do fana yimu kera ko sallallahu alaihi wasallam kun nafulu bina chaya nafulu be taka di doma dinari keme be di doma malgré war badi lama me a kontaninte subhanallah kon yo wati si ka foitala do ko koni wati ma ke folo do yere ko ka kela do ko isa kan na wati le ka keto o yere te question ka yara ka foko on yeni to masiri yi anla bineni ebe se ka 2000 euros na ambulo neni ebe se ka 3000 euros na ambolo comme salaire mais a wari Canada chaya made abe di amama amone ni me parce que wari min dila ma tese kan ka faire beke subhanallah kon yo ye wati na folo be di mama a chaman be di ma mais o benata isawaninte ko fana ye to masere do ye subhanallah. Il y a d'autres qui disent que nous sommes arrivés, ce moment-là est déjà arrivé, il y a d'autres qui disent que non, c'est pas encore arrivé. Mes chers parents, chers frères et sœurs, il faut que nous nous posons cette question. J'ai 1500 par mois, j'ai 2000 dollars par mois, j'ai 3000 dollars par mois. Mais avec tous ces salaires que je gagne là, et je ne suis pas content, je ne suis pas satisfait. Je ne suis pas du tout heureux. Et pourtant, le salaire, c'est une forte somme. Mais avec tout ça, vraiment, je ne suis pas du tout à l'aise. Je veux plus. Malgré ce qu'ils m'ont donné, c'est beaucoup.
ko waati min na wariba bɛna di adamaden ma wariba min ditɔ a ma a sawanin tɛ ko n'i y'o ye waati waati sika t'a la nin fana bɛ jate duniya laban tɔgɔmasɛbaw cɛma ya salam ya rasulallah alakira kumana dɛ sallallahu alaihi wasallam kira kumana ka kuma a yɛrɛ kɛnin bɛ k'an ka bi realitew de kofɔ kabini san 1000 ni kɔ tɛmɛni ni tun y'a fɔ fɔlɔ san 30 ni san 40 tɛmɛnin kɔ ko anw ka nafolo min ye wariba ye an ka sefa jamana kɔnɔna na sefa miliyɔn 1 k'o bɛ di maa ma i ka salɛri ni nin fɔla anw ɲɛna san 30 tɛmɛni san 40 tɛmɛni k'an to farafinna ko dɔw ka salɛri bɛ taa se miliyɔn 1 na a tun bɛ wara an hakili ma an hakili tun tɛ sɔn an ma mɛ anw bɛ jamana la yan maa dɔw ka salɛri ka ca ni sefa miliyɔn 1 ni 500 ye maa dɔw ka salɛri minisiri t'o ye débité t'o ye fonctionnaire t'o ye bololabaarakɛlaw don mɛ o dɔw ka salɛri min bɛ ta o bolo ka fara o ye waati jan minnu kɛ baara la ancienneté wari minnu bɛ d'o ma avantage minnu bɛ d'o ma ninnu bɛ min sɔrɔ a fanga ka bon mɛ o bɛɛ n'a ta satisfaction tɛ yen nilasawa tɛ yen dusulajigi tɛ yen wari min bɛ di la a tɛ kan ka a bɛ di la maa min ma a t'o bɔ la ko n'i y'o ye waati waati sika fosi t'a la duniya laban tɔgɔmasiri dɔw de b'o ye ya rasul ya rab an faw ni an baw waati dɔ sela an ma ten ka se ka taasi ni nin bɛ a tɔgɔmasiri dɔ ye mun ye ko fitina dɔ bɛ nana arabu jamana tɛ yen a fitina tɛ don arabu jamana min kɔnɔna na fitina dɔ bɛ nana arabu sow tɛ yen hadisan dɔnbagaw yɛrɛ ko arabu yɛrɛ dɔrɔn tɛ ko a fitina bɛ na don so kelen kelenna bɛɛ kɔnɔ mɛ alakira sallallahu alaihi wasallam a ye nin fitina fɔ ka bɛn arabu ka sow de ma donc lɔnnikɛlaw y'a yira n na k'a fɔ ko nin fitina fana kɛla ka ban k'a fitina dɔ le tun ye don min na ni maaw donna usumana kan ka taa usumana kana tigɛ k'o fitina don ko de donc o fana kɛla ka ban donc alakira ye nin kelen kelenna bɛɛ la kafoni fɔ an ye ko sahabacɛ y'a jija ka se ninnu compter la k'a calculer kosɛbɛ ko duniya laban tɔgɔmasiri dɔw le ye ninnu ye n'i y'a ye waati min wari ka ca an bolo bi mɛ an satisfait tɛ a mugu bɛ di i ma i yɛrɛ sawanin tɛ e fɔlɔ e san 40 tɛmɛnen kɔ e bɛ taa madarasa ni ekɔli la waati minnu la dasi 5 walama 10 tun bɛ di e ma o tun bɛ e mako ɲɛ o tun bɛ i ka journée diya i la i fa yɛrɛ tun bɛ min di komi nasɔngɔ o tun tɛ tɛmɛ sefa yɛrɛ 100 la so kɔnɔ mɛ bi sefa waga 2 walama waga 10 bɛ di i fa ma k'a ka nasɔngɔ karo wari nasɔngɔ a bɛ jɔ a la i yɛrɛ bɛ sefa waga 20 nata i ba ma k'a ka nasɔngɔ a bɛ jɔ a la wari bɛ nana ka na di maaw ma a ka ca mɛ na wari bɛ dila maa minnu ma olu yɛrɛ sawani tɛ wari di la kɛra ye kuma nin fɔ kuma nin fana subhanallah a y'a fɔ an y'a ye an y'a siri yala ma an faw ni an baw bi baro tun ye mun ye o de ye kira ye tɔgɔmasiri 6 min ko fɔ a ka sahabacɛ ye ko sahabacɛ y'a jate a y'a latanga a y'a kɔrɔsi n'ale muhamadu sala waati min a ka saya o ye tɔgɔmasiri belebele dɔ ye a ka saya Baitul Maqdisi ka dayɛlɛ ani saya gbɛlɛ mun na laburu dugukolo kɔ kan ninnu bɛɛ la ka fɔ ni kelen kelenna kɛla an bɛ Alahu Taala dali ka an ta k'a la hɛrɛ ye Ala m'o kɛ la Alahu Taala ka danni ne tɛ sika t'a la a y'a fɔ cogo min a bɛ kɛ ten de a bɛ laban Alahu Taala tali ma an bɛ Alahu Taala dali ka nin yɔrɔnin faamuyali ko di an bɛɛ la ka fɔ ni ma Alahu Taala bolo Ala m'o kɛ la wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.